So guys, yan yung tag na tinatawag, yung dalawang yan tag. Hihilahin niya to gamit yung lubid na yan guys. Yan. Ngayon, departure yung MSC Haiti 2 Monrovia Flag. Yan guys, Monrovia Flag yan guys, Monrovia. Departure na sila. Para makaalis sila dito sa tabi namin, ihilahin yan sila ng tag na to. Yung dalawang tag na yan guys. Yan yung ihila. Okay guys, see you again. Oh, wait lang guys, wait lang. Ito pa guys. Yan, nag-slack na sila guys ng lubid. Yun yung mga mooring man na tinatawag guys. Mooring man yan guys. Yung mga mooring man. Yan guys yung mga tao nila. Yan guys, dalawang tag yan ha. Yan o, dalawang tag. Ipirahin nila yan guys. Tignan yan guys mamaya. Pag-angat yan. Guys, 1+1 na sila. 1+1 na tinatawag guys. Isang lubid na lang ang nakakapit. Isang stern line. Isang spring line. Yan guys. 1-on-1. Let go na sila ulit ng isa pang lubid guys. Yan. And then guys, ito pala. Bali naka-combination ladder sila guys sa pilot ladder. Combination. Yan guys, yun yung combination guys. Combination yung pilot ladder nila. Yan. Tagal nila mag-let go. Ang tagal nila mag-let go ng all lines. Guys, nag-let go all lines na sila guys. Nag-let go all lines na. Ayan na. Aalis na sila guys. Aalis na. Ayan na guys. Pinick up na yung stern line nila. At naka-standby na yung dalawang tugboat dito guys. Yan yung dalawang tug na hihila sa kanilang barko guys. So ayan guys, panoorin nyo kung paano sila bubuka dyan sa jetty. Ayan guys, nag-start na ng tira yung tugboat. Ayan na guys, panoorin nyo guys kung paano nila birahin ito guys. Ayan, kung paano yan bubuka guys. No? Yan guys, napakabilis lang nila nakabuka ng puerto. O, tingnan nyo guys, yan. Ayan na, dalawang tag lang yan humila dyan sa barko na yan guys para bubukas sila dito. Jetty na yan. Alis na sila guys. Diba? Ganyan lang guys kung paano umalis yung barko. Ganyan lang yung mga procedure nila. So, ayan guys. So, see? Nakaalis na sila. Ikot na yan guys. Iikot na yan. Iaharap na nila yung forward nila. Para tuloy-tuloy yung abante nila guys. Yan. Shout out sa mga tropang Pilipino yan guys sa MSC Haiti 2 Monrovia Flag. Thank you guys. See you next time. God bless. Safe sailing.